sa tanan gyud atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa pag-preserve sa kinabuhi. Sugod na punta sa atong laing pagtuon. Na silip-silipan yun atong pagtuon din kay naani sa atong YouTube, no? Walang lagi tayo dumanan magka punta. May ako nang ipagawa ni Jesus kanuna para nga kung gusto mong makakita sa mga tao nga inyong gustong matanawan na naa like mapin. Rex apa lanog sa gugma sa Dios. So ganiha bay-bay kung na-upload sa YouTube baka upload ko pero ang akong Facebook di na gyud ko kakuan tingala ko. Salamat kayo dahil di na kayo mga open. So karong gabi mga igsuon kumana to na pasalamatan ng Dios, pasalamatan po datong tagbalay nga dali kay nakapilor so di na ganiha para magdali nang mo dali kay siya nakataon sa kurtina. Nakabigyan na mo elder og dili ta madayon karon kay nagabalita man siya nga tuwa sa daw tubig. Di basta-basta to tas tubig mabasa tay taw-taw pata mo hawas di ba? Murag ato na lang sila. Yagyan tuwa na ko sa nanay. Murag libo mas nanay mo di radyo kayo kung kayo madugay. Kasi badri mo dito daw sa Monte. Ya, naabot pud taw-taon ko murag tama pa man pud mo paabot pa tapos sa uban mga kaigsunan. So ni agad nakurong kita karon no. So uban kung wala makaabot basin pa sa mapagapilinggan. So karong gabi mga igsoon mamalandong ta. Kaganihan ay pag-upi nimo sa imong apo nga namatay. Kung imong tan-awon pag-ayo ang hinungdan res lumba, di ba? Muna nga sa kinabuhi pod inani gini siya nganong ay mga taong nana kay ilig sa racing basketball usan siya ka race kunya mo bitaw nang naapoy nagitawag drag race naapoy gitawag og drag load manang one puros racing ni kinabuhi niya ang matag tuyo nato ini bisag mag-eskwela ta unsa may atong gibuhat ang gusto gid nato mulampos di ba ang tuyo nato kadaugan ang kadaugan usa ni ka bulawanong pulong sa kinabuhi sa usa ka tawo kay walay tawo nga moapil og racing nga gusto na nga mapildi di ba pero sa racing lang yang giapilan ug nimo pa imbes nga moabot sa finishing line dito siya padung sa Grandilla na suksok dari ko wala gyud dugo ba unang buti ko sabot nga konsya na internal hemorrhage. Ako'y amigo sa una nga konduktor sa jeep gikan sa Nabunturan ang biyahe nila tagom Nabunturan ang nahitabo sa Rinday pagdayon nilang gawas terminal ya kay konduktor kuwang magpasahero ang jeep pagdayon gawas nasa nagkabit pagdayon ng sa highway pagdagan na sa highway nang ano pasahero kunya karon kay ang driver murag nalipat siguro ang jeep dito na tumong sa kanang laom kay ibang simento wala giplin bitaw ana ay simento stapling na laom bisag kanang mga motor ug mahagbong ito sinasya gyud jeep nahulog dito kunya sa nag-usa-usa ka gamot kay nagpanawag lagi pasahero bakit siya kabantay pagbundak dito likas iyang tiil niya iyang hawig kay kontra hina ra isar ka kamot pagkatbong ang driver kay baw pagbalik nig sa ka sirit wa kay baw ang konduktor natagak na day inana pa sira nga driver imong konduktor na nalagpot nabiana dito hagba kita simento tibangon pagbangon namapha ang ay wa ko kabantay lukso man ani mo sa kuan simento nya laom ba kay nanang si pasahero sakay pa sila abot pagid sila tagom. Konduktor. Nangaon sila ito, niud to, kung magpaniud to. Patay. Lago ra katumba. Sila kay balo nga nabagdak kay lawas sa kuan, walay saman. Internal hemorrhage. Internal. Ano nga, ang kinabuhi na to, mubiki lang yung gamay. Unang na ay mga pahimangno sa ginusang pangbuhita. Ang kamatayon, wa gyud magpilig edad. 17 anyos pa. Katong mong dito ang gabi, 14 anyos pa. Nakatong bata, nakaingon po ko nga, may lang po nagpahulay siya kay dili man makalakaw, PWD ba siya. Anong nagwali ko diha, nang magkaiyo na ron, kanang kaslunong niya, bautismuhanan. Ingon pa nang ama nga, grabe na siya, brother ba nga, while mag-Bible study ta sa una, naman sa sulod sa kwarto. Sa tuon na si sulod ba, pero di siya makakatawa sa kwan kanang nakay mga joke nga, paano siya nag-Bible study ta. Grabe siya mo response kay bright ni bata. Ano lagi sila nga sayang pero maayo na po ganun kapawal siya.
Rumi agit tayo makita nga murag sayang gid why diferensyas lawas niya. Ay ra gid kay lawas unta. Nikalit lang kawala ang hinungdan tungod sa lumba. So karong gabi ato pong hisgutan kining lumba sa kinabuhi sa langit. Kanang kadaugan, importante kayo ni kining kadaugan. Kay wala gyud tawo nga ni apil og mga lumba ug unsa may ang giapilan nga mo apil lang siya aron mapildi. Kay kung gusto man lang mapildi ay nalang apil. Kay sigurado na kang pildi. Di ba? Kung mo apil gyud ka nagpasabot nga duna kay tinguha nga makadaog. Karon kung gusto ta nga maadtog langit, gusto gyud tag kadaugan. 16:33 sa Juan, tanaw na to. Niya ang usa ka pattern nato sa kadaugan. 16:33. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Nganong kinahanglan nato ning kalinaw na kay naay daghan mga problema. Di ba? Na nagaytay sa barunon system ulo ba mawad-an tag kalinaw kay gubot na unya imong ulo init musulti ka gamay unya naay mo tubag-tubag nga murag wa ka kaangay. Basta naiiro naiinig na maangin kita. Naman labat imong ulo. Wala na kay kalinaw. Kuni ang kalinaw importante. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan. Apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan. So gidaog na dinhi ni Kristo. Unsa man yung pagdaog? Pagdaog sa mga pagsulay, mga trial sa kinabuhi nga moabot sa matag sa katao. Kay lumba man ring ato. Ang atong lumba mao ni duha gid ni. Lumba padulong sa langit, pero masipya ta ang atong padulongan impierno. Kay mao man kanang ingon nila purgatorio, bisag unsaon nila pruebas Biblia, wala gid siya bisag unsaon. Wala gid ang purgatorio. Ingon nila nga lentyohanan kuno sa mga makasala. Bakit? Ano man? Duha lagi atong destinasyon. Paglumba na to, diri lagi tas tuo, diri tas wala. Apil kay kadris wala gid ka mo tuos Ginoo. Dili ka kadaog. Kung mudaog magkaning kalibutana, mapalpak ra ka. Kining kadaugan para sa langit, pagsakripisyo gyud ni. Oras pinadayag 14 bersikulo 12, yung dinhi ha. Manaw na to. Ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus. Kini di atong lumba nga giapilan, kabahin di inis pagtuo. Karon dirita. Unsay paagi nga modaog ta sa lumba nga atong giapilan? Unang Juan 5 bersikulo 4. Matod pa din kay bisan unsa o bisan kinsa nga gianak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan og ang pagdaog dili ni kanang lumba sa motor na dili po ni siya lumba sa pambot, dili siya lumba sa sakyanan, dili lumba unsa man, kung dili matod pa din og ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Tanawa ang pinakaunang pattern nga namatay nga nagbalon sa pagtuo, namatay man sa sterilite pero hangtod karon buhi, nagpasabot og kadaugan. Si Kristo namatay pero buhi. Pinadayag 1:18, ako tan-awan ninyo ako namatay apan buhi ako hangtod sa kahangturan ug nian ako ang yawi sa lubnganan. Anong kinahanglan Brad Raymond nga nayawi ang lubnganan? Kay di mangut na mabanhaw og ato ang kinaugalingon. Kinahanglan kita og moabri sa atong pansyon po. Unya gawas nga ablihan niya ang kinabuhi nga dayon ihatag sa imo. Kana kung mudaog kas lumba ining kinabuhi before ka mamatay dawaton nimo si Kristo sa tinud-anay nga pagtuo. Imong siniuhan ang imong pagtuo nga imong nadawat. Kay ingon ang Juan 1:12, kay alang kanila nga mituo og midawat, ang Dios naghatag og kay gayunan mahimo kang anak sa Dios. Di day kay igurang mituo ka pero wala ka mobuhat. Unsa may buhat? Ang buhat nimo mao ang silyo sa imong pagtuo aron ka makabaton og tinuod nga kadaugan. Kay karong gabi atong mahisgutan ning nagkalain-lain nga matang sa pagtuo nga ni sa Biblia sa daytoy. Uni identity of true faith. Ma-identify nato ni sa Biblia. Nganong daghan man kayong tinuohan kay duna may daghang pagtuo nga niya sa Biblia.
Muna sa Lucas 18:8, niingon si Kristo, inigbalik unya na ko siyuta, makakaplag pabagha kog pagtuo. Wala nag-doubt na si Kristo. Nganong niingon siya ini tungod ba kay wa nay pagtuo, tungod kay plenty ng daghanang pagtuo. Daghana kay bang niapil sa lumba, uldo nga duhara, pero karon plenty ng daghana. Pero niya, ang unang midaog sa pagtuo, Hebrehanon 11:4. Tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios, sa labaw pa kahinalangpon nga halad inihaw kay sa kang Kain. Nga pinaagi niini siya nahiuyunan ingon nga taong matarong nga gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang halad. Siya patay na. At imagine ha? Siya patay na. Karon dunay ni apil sa racing, patay na as in patay na gyud. Ano man kay karon ay abi nimo dunay buhi pa nga patay na. Pero dunay patay na nga buhi pa. Ano man, yun si Pablo sa unang Timoteo 6, kadtong nagpatuyang sa iyang kaugalingon, 5 versikulo 6, nagpatuyang sa iyang kaugalingon, bisan pa siya buhi, patay na. Naaday buhi pa, Brad Raymond, nga naglakaw-lakaw, nga patay na. Pero doon na po'y patay na, nabuhi pa. Ano man, kay nidaog sa pagtuo.